أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بلما جنا أمسو دمسنيني مغربا كاتاكا فوتاو دني ماليكونو أني ماليكوكا أو بلا جلي نيانكما émission spéciale depuis Ségou Dakagounka أو بسم الله bi amna kuma thème sabaka thème follow oye munye qui est Muhammad alayhi salatu wassalam ala créer Johnny ntina wajulu ke ntina do Qur'an konana na ntina do hadisa konana na parce que ce que les gens ne comprennent pas Allah c'est l'un des grands hommes de l'humanité nous de fois tous les grands hommes de l'humanité c'est-à-dire mogo munu nye wulika joke uka jamana ukono mogo munu nye wulika joke jien kono uka tariku akan ka nyini ka don walasa iki tata la pour que ebse ki inspire lula choga mnaki ka jien la tike keti ikara silameo imake silameo ikara chrétien imake chrétien misaluya la ibse ka misaluya ta ala kra ka vie kan ka ika adamadia nyaini kele ikara chrétien imake chrétien misaluya la nabila isa alayhi salatu wassalam ibse ka misaluya ta ka taboloka bref kiraw fon fe cira jiyan kono ibse ka misaliya ta u bela jele ka ire ka jiyan la tigɛ dɔrɔn kama dɛ o tɛ lahara ɲini ko ye o tɛ aljinɛ ɲini ko ye o tɛ wajulu ka ye fana donc c'est des grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité alakira bola c'est l'un des grands hommes et puis mina mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ye bi arabuw tɛ farafinw tɛ parce que ce que la plupart des gens ignorent aujourd'hui mɔgɔ minnu bɛ alakira dɔn ka tɛmɛ hali arabuw yɛrɛ kan mɔgɔ mun bɛ alakira dɔ ka tɛmɛ hali silamɛw yɛrɛ kan arabuw tɛ silamɛw tɛ chrétienw de do juifs de do nasaraw de do Georges Bernard Shaw parce que ne ka regard c'est un regard d'un historien quoi Georges Bernard Shaw c'est un auteur de théâtre ale kun ka baara ye ka théâtre sɛbɛnniw de sɛbɛn ka mise en scène kɛ un grand écrivain l'un des grands penseurs du 21e siècle Georges Bernard Shaw anglais de do a livre dɔ sɛbɛn livre in tɔgɔ ko les héros et les adorateurs des héros o kɔrɔ ye mun ye ko mɔgɔbaw ani mɔgɔ minnu bɛ tugu mɔgɔbaw nɔfɛ et ale ye mɔgɔ 100 de choisi diɲɛ kɔnɔ o mɔgɔ 100 la a numéro 1 o ye Muhammad alayhi salatu wassalam o ye nasara ni anglais dɔ de ka livre sɛbɛnnen ye donc ale ye alakira de classé comme le premier parmi les grands hommes de l'humanité kelen a filanan minnu bɛ alakira dɔn c'est pas des musulmans parce que pour qu'il ka mɔgɔ dɔ f'i k'a ka ko ɲɛɲini k'a dɔn de bon et très généralement i jugu de ka teli k'i ka ko ɲɛɲini k'a dɔn ka tɛmɛ i nin kan parce que i nin ale b'i nɔfɛ ka ban i ka ko ɲuman n'i ka ko jugu o t'ale ka jate bala ten mais mɔgɔ minnu t'i fɛ i b'a sɔrɔ très généralement olu de b'i ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an bɛna kuma di o mɔgɔ damadɔ ma o ye thème fɔlɔ ye thème filanan da wulila sɔngala ma ye woro karilen bɛ ka su sama an kɔnɔ gana ma fɛn kalama dun an solila an ma taama an da finna an ma koro dun
angoni gouvernement ku bena bo ka ta kuma ke ni jihadisu ye koraw ye jihadisu tabolo famia koraw be jihadisu do koraw be terroristu do akera mali kono yo akera jiya fa were yo olu ka strate version rouge la de olu ka strate laïcité la de olu ka strate démocratie la de olu ka strate république la de olu ka strate mali la de parce que olu yɛrɛ fɛ mali tɛ yen olu ta ye de ko dugukolo k'a ta tile bɔyɔrɔ ka taa ba biyɔrɔ la k'a bɛɛ ala ta ye donc ala ka drapeau la ilaha illallah muhammad rasulullah de o de bɛ turu k'a ta tile bɔyɔrɔ la ka taa bila tile biyɔrɔ la n'aw wulila k'a bɛ taa kuma jihadisiw fɛ en position de faiblesse da wulila sɔngala ma ye dɛ parce que olu ka jɛ n'i y'i tɛgɛ d'u ma u b'i kama de minɛ aw tɛ ka négociation d'abord il faut négocier en position de force kelen a filanan et en connaissance de cause parce que mɔgɔ bi jihadisiw ka taabolo dɔn spécialistes bɛɛ côté experts bɛɛ côté wa olu yɛrɛ de y'a fɔ dɛ k'olu ta tɛ maliko ye sariya ka appliquer maliyɛnw ka tɛ dɛ parce que n y'o de fɔ olu ka sira tɛ mali la u ka sira tɛ burkina na o y'anw de ka jate ye koyi u ka sira tɛ côte d'ivoire la u ka sira tɛ sénégal la olu ka sira tɛ afrique yɛrɛ la koyi olu ko de k'a ta tile bɔyɔrɔ la ka taa ben a binyɔrɔ la la ilaha illallah muhammad rasulullah o kuma ka fɔ yen nɔ kelen wa drapeau ka turu ye fana fila donc bibina n'aw bɛ taa négociation kɛ il faut savoir sur quoi vous allez négocier et surtout pas en position de faiblesse n bɛna n da don kuma filanan na ko walawala kuma sabana CEDEAO da wulila sɔngala ma ye jamana 14 hali n fɔra ka o ka fisa ni CEDEAO jamana ninnu ye sanu bi diɲɛ jamana minnu kɔnɔ ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan lulu ni marajana bi diɲɛ jamana minnu kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan i t'i miiri diɲɛ nafolo fosi la dugukolo jukɔrɔ ko ala ye adamadenw kanu n'a ye k'o bɛ espace min kɔnɔ ka tɛmɛ ni espace bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ kɔnɔ o ye CEDEAO de ye i t'i miiri adamaden minnu bɛ se wuli ka jɔ la o timina ka di courage b'u la i t'i miiri o mɔgɔw la k'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ si ni CEDEAO tɛ mais n y'o de fɔ ko jɛnyɔrɔla ye kara ye mais kɔngɔ bɛ jamana minnu na ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan CEDEAO de y'a premier ye CEDEAO jamanaw de y'a premier ye minɔgɔ bɛ jamana minnu na ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan CEDEAO jamanaw de y'a premier ye jamana minnu bɛ kalanbaliya la u bɛ dibi la ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan CEDEAO jamanaw de y'a premier ye jamana minnu bɛ kɔ bi diɲɛ na adamadenya taabolo bɛɛ lajɛlen ka CEDEAO jamanaw de y'a premier ye nin jamana barika bannen ninnu faransi n'a nɔfɛmɔgɔw n'i ye fɛn o fɛn suruku nɔfɛ dibi la a bɛɛ y'a dɔ ye anw yɛrɛ dama olu bɛ ka bɛn anw ka ɲina a y'a san 10 ye un peuple déjà meurtri kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na bo b'an na woro karilen bɛ ka su sama anw hinɛ kisɛ kelen a tɛ CEDEAO la o CEDEAO kelen de wulila 2012 wagati mun na jihadisiw ni MNLA ye nord minɛ ko ka wari d'olu ma walasa olu kana kɛlɛ kɛ Mali la ɲina y'a san 10 o bɛ ka wari kɔnɔ wari ma na wa CEDEAO ma wuli ka Mali kumabɔ o ye n ka baro sabanan ye donc an b'a daminɛ Muhammad alayhi salatu wasalam an b'a daminɛ ale la pour vous montrer que Alakira c'est l'un des grands hommes de l'humanité an bɛna témoignage dɔw lamɛn o ye jɔnniw ka témoignage ye alors on va écouter un grand professeur de l'université, allez Moufo Alakraka, en Arabie Saoudite actuelle, a changé le cours de l'histoire. S'il fallait classer les personnages les plus influents de l'histoire, Mahomet serait dans les 3 premiers. C'est un homme qui s'est donné pour mission d'éclairer le monde. Pour 1,5 milliard de musulmans, il est le dernier et le plus grand d'une longue lignée de prophètes qui ont apporté la parole divine à l'humanité. Ce n'était pas seulement un génie spirituel, il possédait également un immense talent politique. Après sa mort, la religion dont il a posé les fondations, l'islam, a donné naissance à une culture et à une civilisation qui ont essaimé dans le monde entier et inspiré les plus belles réalisations architecturales. Mais aujourd'hui, l'islam est au cœur d'un conflit qui déchire la planète. Et le nom de Mahomet est associé à des actes de terrorisme d'une violence inconcevable. Ça, c'est l'un des grands professeurs de l'université à Harvard. N'était Bukhari Kainde, n'était Muslimu Kainde, n'était Imam Maliki Kainde, n'était Sahaba Kanye, n'était Sahaba Nona Kanye, n'était Slame Kramoko Fosi Kanye.
c'est l'un des grands professeurs de l'université à Harvard. Ko n'i ye mɔgɔw sigi saba kunda diɲɛ kɔnɔ, mɔgɔ saba mun bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ k'a ta kunungo la ka n'a bila bi la, ko Alakira bɛ k'a mɔgɔ saba kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ fana, parce que ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, prophète alayhi salatu wassalam y'o de fɔ, a ye méthodologie mun kɛ pour que ka silamɛya propager diɲɛ kɔnɔ, o tɛ mugu ye, o tɛ kisɛ ye. Parce que mɔgɔ mun ye san 13 kɛ Makan, a bɛ neni, a bɛ bugɔ, a nɔfɛmɔgɔw bɛ neni, u bɛ bugɔ, u bɛ faga, u bɛ gɛn, u bɛ kɔngɔ, u bɛ minɔgɔ. Mais o san 13 kɔnɔ Makan, hali kala a m'a ta ka mɔgɔ wasi. Donc bibi na n'u ye silamɛya ni terrorisme da ɲɔgɔn kɔrɔ, a ye taa ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ, u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji. Parce que quelle est la méthodologie? Méthodologie ye mun ye? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati, o de fɔra. Ko Alakira weleli kɛ mɔgɔw ma kana diinɛ kɔnɔ ni faamuyali ye, ni sabali ye, ni muɲu ye. Wajadilhum billati hiya ahsanu, i ka argument bɔ k'u convaincu de telle sorte que a ka don kunkolo kɔnɔna na, ka don dusukun kɔnɔna na, pour que u ka don silamɛya la u yɛrɛ ma. Donc bibi na o, n'an ye silamɛ dɔw ye, olu kɛmɛ ka mugu ta ka kisɛ ta, ko f'u k'an kun ci k'an dafara, k'an ka don diinɛ na. Non, jihadi yɛrɛ filɛ nin ye, mɔgɔw m'a faamuya. Jihadi bi daga silamɛya la contexte kelen dɔrɔn de la, o ye la légitime défense. Légitime défense ye mun ye? Mɔgɔ dɔ wulila ka na ben i kan, ka na ben i muso kan, ka na ben i denw kan, k'a b'aw faga. Là tu es obligé k'i yɛrɛ défend. Mais à partir du moment où silamɛw ma bali ka sali Mali kɔnɔ, silamɛw ma bali ka sun Mali kɔnɔ, silamɛw ma bali ka hiji kɛ Mali kɔnɔ, silamɛw ma bali ka jaga bɔ Mali kɔnɔ, silamɛw ma bali k'u ka kalansow jɔ Mali kɔnɔ, silamɛw ma bali ka misiriw jɔ Mali kɔnɔ, silamɛw ma bali ka wajulu kɛ Mali kɔnɔ u hɛrɛ ni baden na u sago ma k'a ta k'a fo tawdeni. Ni silamɛ o silamɛ wulila ka hali kala dɔrɔn ta ka ben i mɔgɔ ɲɔgɔn kan, o kɛra silamɛ o, o ma kɛ silamɛ o, e bɛ fili juguba la wa lahara i ye joli mun bɔ, Ala b'i minɛ a ma. La légitime défense. Donc silamɛw ma bali ka fosi kɛ Mali kɔnɔna na. Donc et puis mieux que ça, mɔgɔ fɔlɔ mun ye laïcité instauré diɲɛ kɔnɔ, o ye prophète de ye. Parce que laïcité kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o, an taabolo tɛ kelen ye, an ka diinɛw tɛ kelen ye. Maintenant an sigira ɲɔgɔn kan, an tɛ se ka balo ɲɔgɔn cɛ la i b'a fɔ baganw. An b'a kɛ cogo di walasa an kana ben ɲɔgɔn kan, les vivre ensemble. C'est ça la charte de Médine. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a bɔra Makan ka na Madina, a ye mun fɔ Madinakaw ye? Parce que a taara sɔrɔ Yahudiyaw bɛ yen. A ko lakum dinukum waliya dini. Ala yɛrɛ y'o fɔ ko Muhammad a fɔ kafiru ɲɛna, lakum dinukum waliya dini. Aw ka diinɛ b'aw bolo, ne ka diinɛ b'an bolo. Bɛɛ ka bɛɛ to i dama la. Et quand le prophète il est venu à Médine, alayhi salatu wassalam, a fait mon instauré, ça on appelle ça la charte de Médine. Charte fɔlɔ mun yɛrɛ kɛra diɲɛ kɔnɔ walasa mɔgɔ minnu ka taabolo tɛ kelen, aw ka diinɛ tɛ kelen, aw ka siyaw tɛ kelen, aw ka sigi ɲɔgɔn kan. Mais principe dɔw bɛ yen, parce que ni mɔgɔw sigira ɲɔgɔn kan, e kana bɛn ne muso kan, ne tɛ bɛn e muso kan. E kana bɛn ne den kan, ne tɛ bɛn e den kan. E kana ne joli bɔ, ne tɛ e joli bɔ. E kana ne ka nafolo suɲɛ, ne tɛ e ka nafolo suɲɛ. Yalima a sera i ka kɛ silamɛ ye pour que aw bɛɛ ka sɔn o ma wa? A sera i ka kɛ kafiri ye walasa aw bɛɛ ka sɔn o ma wa? A sera i ka kɛ chrétien ye walima aw bɛɛ ka sɔn o ma wa? Donc Alakira y'o charte de instaurer Madina pour que ale ni Yahudiyaw bɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn kan cogoya min na hɛrɛ ni baden na. Mais Yahudiyaw de ye charte in janfa ka taa fara Alakira juguw kan, Makankaw kan, u ka sɔrɔ ka na ben a kan. Ala kɛlen kɔ ka sebaya d'a ma, Yahudiyaw ye charte bɔrɔtɔ, mais Alakira m'a bɔrɔtɔ. Le vivre ensemble, la laïcité. O tɛmɛnen kɔfɛ, don mun na Alakira bɔra Madina k'a bɛ taa Makan, Makankaw wulila ka taa kunbɛn. U ko a ma, i tɛ don Makan zen na dɛ. An bɛ fɛ an ka bɛnkan dɔ de sɛbɛn an ni ɲɔgɔn cɛ, l'accord de Hudaybiya. N bɛ ka analyse mun kɛ en tant que historien, n tɛ wajulu la dɛ, parce que ne tɛ kuranɛ maîtriser, n tɛ hadisa maîtriser, à part quelques versets que j'ai mémorisés dans mon enfance quoi. Mais bibi na an bɛ ka Alakira ka commentaire de kɛ en tant que l'un des grands hommes de l'humanité. Donc maintenant, a nanen a ko kafiru ma, aw ko ne tɛ don Makan, o ye tiɲɛ ye. Bon n'an dun kɛlɛla joli de bɛna bɔ? An b'a kɛ cogo di? Kafiru ko a ma, an bɛ bɛnkan dɔ de sɛbɛn an ni ɲɔgɔn cɛ. Ɔ ɲina i tɛ don Makan, mais san wɛrɛ i bɛ se ka na.
alakira ko k'u k'o sɛbɛn an bɛ san 10 kɛ cessez-le-feu makankaw tɛ taa bɛn madinakaw kan madinakaw tɛ taa bɛn makankaw kan san 10 cessez-le-feu jolibɔn ka dabila kɛlɛ ka dabila balaw ka dabila fitina ka dabila o de ye accord de Hudaybiya ye mais il y a eu un couac il y a eu un bémol u kɛlen ka alakira ye dɔ bila k'a sɛbɛn a ka sahaba dɔ mɔgɔw ko ko ali de don ko Muhammad Rasulullah kafuru ko Rasulullah bɔ a la dɛ ala ka ciden n'anw tun ye dɔn ala ka ciden ye an b'i kɛlɛ san 10 ni kɔ wa le fait qu'anw yɛrɛ ko e tɛ ala ka ciden ye dɛ n ko de ye kɛlɛ yɛrɛ jubaju ye a y'o bɔ accord kɔnɔna na sababaw ko non an t'a bɔ a kɔnɔna na parce que anw dalen don an ka alakira ka cidenya la u ye sɔsɔli kɛ u taara se alakira ma parce que alakira il était sage kɛlɛ tɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ donc a k'u ma sisan donc a yɛrɛ ye biki minɛ a ye Rasulullah yɔrɔ yira n na a y'o effacer k'o bɔ a la pour que kana ni bɛn ye jamana kɔnɔna na donc ni mɔgɔw ye silamɛya ta bi k'o kɛ violence ye c'est politisé quoi politique ko de b'a kɔrɔla la et très généralement mɔgɔ minnu bɛ ka terrorisme kɛlɛ bi diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ américains i n'a fɔ anglais i n'a fɔ français Sahel kɔnɔna na kuntigilaw de do u sen dan bɛ bandigi kan o kunkolo tɛ digi fo ka diɲɛ wuli donc olu yɛrɛ de ye terrorisme sponsor fɔlɔw ye Libi kɔnɔ olu de ye terrorisme sponsor fɔlɔw ye Moyen-Orient kɔnɔ ani Sahel kɔnɔna na donc a kɛlɛ tɛ se ka ban parce que tout simplement a dabɔlen de do i n'a fɔ Imam Mahmoud Dicko a ye docteur fara kan a y'a fɔ cogoya min na pour nous recoloniser c'est-à-dire u ye tagali min kɛ dɛ u taara k'u nɔnabila de to an kɔrɔ n y'o de fɔ anw ni tubabuw ka jɛ bɛna fɔ n'i ye ji kɛ bouteille kɔnɔ ka ɲagaɲaga bila a la quoi donc chaque fois que n'a ba bɛ sigi i b'a kucukucu an ka président fɔlɔ ye indépendance ta k'a d'an ma olu basigitɔ la dɔrɔn u ye sɔrɔsi denmisɛnnin dɔw wuli Musa Traoré ninnu Eyadema ninnu Mobutu ninnu ka coup d'état kɛ olu la donc an ye san 20 san 30 kɛ dictateur fanga kɔnɔna na sɔrɔsi fanga kɔnɔna na Mali kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛ an ba bɛna sigi o kɔnɔna na dɔrɔn u nana ko démocratie liberté kokajɛ multipartisme u y'an ka bitɔn ta k'a yuguyugu ɲagaɲaga yɛlɛla sanfɛ tuguni an wulila démocratie san 30 ɲinan kɔ démocratie da wulila sɔngala ma ye taa fan tɛ anw na taa fan tɛ tubabuw na u yɛrɛ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka n'u dagajalan sigi an dara Sahel kɔnɔna na k'olu bɛ ka terroristes kɛlɛ ka sɔrɔ olu ni terroristes bɛ fa de la nka u tɛ ba la parce que terroristes bɛ ka kɛlɛ kɛ bi ko ka diinɛ de sigi diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donc Mali gouvernement a y'aw kɔlɔsi dɛ quand on veut bien manger avec les diables là il faut avoir des longues fourchettes ni diable sigilen do tabali kelen kan aw bɛ ka surafana dun i ka fourchette jamanja ka k'i bolo sinon e yɛrɛ laban bɛ k'a ka surafana ye parce que ninnu ka mɔgɔ tɛ Mali la dɛ n bɛ segin a kan u ka mɔgɔ tɛ Mali la u ka mɔgɔ tɛ Burkina na olu yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ jamana na u ka mɔgɔ tɛ république la olu ko de ko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tile bɔyɔrɔ ka taa bila tile binyɔrɔ la. Donc voilà un peu les dangers qui pèsent sur nous aujourd'hui. L'islam est mal interprété. Le prophète alayhi salatu wa salam, diɲɛ jugu ngalon bɛ talen ta ka da la a ka adversaire fɛ, mais la réalité c'est autre chose. An bɛna kuma di professeur d'université wɛrɛ ma parce que bi kuma tɛna di Bukari ma a tɛ di muslim ma an b'a di mɔgɔ minnu yɛrɛ ye alakira kɛlɛ parce que mɔgɔ jugu de b'i dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. An bɛna kuma di a adversaire wɛrɛ ma o bɛna a commentaire kɛ. On va chercher. Excusez-moi. Voilà. Et il réfléchissait. Mais il disait aussi, priez, mais attachez votre chameau. Ce qui signifie que la prière ne suffit pas. Il faut également faire le bien. Créer une société meilleure. Quiconque suit la tradition spirituelle du bien, et on insiste fortement sur cette notion du bien, suit la voie tracée par Mahomet. Mais les expériences spirituelles de Mahomet sont fermement ancrées dans les nécessités pratiques du quotidien. Il ne vit pas à l'écart du monde, au contraire. Il œuvre constamment à réformer la société arabe. Au lieu d'attendre le paradis à la fin des temps, il tente de créer la société idéale durant sa vie. En 627, Mahomet est le chef incontesté de Médine. Mais de la vie générale, il a conservé des habitudes et un mode de vie très modeste.
ko alakira kun bɛ balo très modestement o kɔrɔ ye mun ye c'est vrai malgré que ale de ye jama ɲɛmɔgɔ ye n'a ka d'a ye a b'u ka nafolo dun n'a ka d'a ye a b'a ta kɛ bɛnja ye diɲɛ kɔnɔ mais a ma sɔn o ma alakira de kun ye mɔgɔ laban ye ni minɔgɔ bɛ mɔgɔw la bɛɛ de b'i min fɔlɔ alakira b'a min mais bi bi in na o kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don aw ka an ka diinɛ karamɔgɔw lajɛ dɔɔni dɔrɔn Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ a bɛna dɔn k'a fɔ olu ka taabolo ani alakira ka taabolo cɛ ka jan ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjala ni baji parce que chef de ye mɔgɔ laban ye mun b'a yɛrɛ minɔgɔ ka tɔw min mun b'a yɛrɛ kɔngɔ ka tɔw ladumuni mun b'a yɛrɛ bana ka tɔw lafurakɛ mun b'a yɛrɛ jɛ hɛrɛ la k'a di tɔw ma fɔlɔ donc nin ye alakira ka taabolo dɔ de ça c'est le principe de l'islam et silamɛ yɛrɛ k'i bɔ a la même un leader politique an ka diɲɛ ɲɛmɔgɔnin ninnu comment se fait-il que an ka président bɛ sara milliard la comment se fait-il que an ka ministre bɛ sara milliard la comment se fait-il que an ka député bɛ sara milliard la comment faisait-il que an ka maire bɛ sara milliard la mais an ta tɔ kɛra la malisigi la kɔngɔ bɛ na bo bɛ na minɔgɔ bɛ na woro karilen bɛ ka su sama an bɛ si ka kasi mɔgɔ minnu nɔfɛ ni dugu jɛra u tila k'aw ɲininka ko mun y'aw ɲɛ bilen donc ça c'est des principes i kɛra silamɛ o i ma kɛ silamɛ o n'i bilala jama ɲɛma kɔni tu dois savoir que e de kan k'i yɛrɛ sacrifier fɔlɔ ka tɔw sauver mais malheureusement diinɛ karamɔgɔ kunda o politicien kunda o olu ɲɔsi bɛ ka dɔgɔya bi Mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ dɛ continuons à écouter ni alakira juguw de mɔgɔ minnu tɛ seli u tɛ sun ni y'u birile u bɛ ka fɔnɔ de depuis ala k'u da u ma silamɛya fosi kɛ mais mɔgɔ jugu de b'i ka ko ɲɛɲini ka tɛmɛ hali i nin kan parce que Bukari ko tan muslimu ko tan hadisaw ko tan kuranɛ ko tan o ye an yɛrɛ ka kan ye o mais n'i ye kuma di yɛrɛ jugu ma ni mɔgɔ jugu ko e yɛrɛ de ka ɲi ko valeur b'i la k'i ye diɲɛ cɛba dɔw ye o de ye tiɲɛ yɛrɛ ye. Il habite toujours près de sa petite mosquée qui sert à la fois de lieu de culte et de siège de gouvernement. Chacun est libre de venir lui parler. Juifs, chrétiens, païens et... ko alakira Muhammad alayhi salatu wasalam a y'a ka vie ɲɛɲini a k'a dɔ sa i kɛra silamɛ i kɛra kafiri i kɛra chrétien o t'a la dɛ c'est l'un des grands hommes de l'humanité ko c'est-à-dire tellement mɔgɔ mun kun don a fermelen kun t'a yɛrɛ da la dɛ chrétien kun bɛ taa fɛ yen juifu kun bɛ taa fɛ yen yahudiyaw mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ diinɛ na o i tɛ diinɛ na o n'i kun nana ko alakira n bɛ fɛ an ka sigi ka kuma i bisimila i b'i ka so a b'i bonya k'i karama mais bi bi na o e k'a jate minɛ an ka silamɛ dɔw hali tɛ se k'u tɛgɛ di chrétien ma an ka silamɛ dɔw tɛ se k'u tɛgɛ di yahudiyaw ma an ka silamɛ dɔw ko ni e tɛ silamɛ ye ni ne tɛ jɛ ka diɲɛlatigɛ fosi kɛ e y'o ye alakira la wa alakira y'o f'e ɲɛna ko ni silamɛ tɔɲɔgɔn tɛ k'i ni mɔgɔ kana na sigi ka kuma kɛ ko ni silamɛ tɔɲɔgɔn tɛ k'i kana mɔgɔ protéger donc alakira yɛrɛ en personne nin tɛ alakira nin ka kuma ye dɛ nin y'a juguw ka kuma de ye wa ni jugu ye tiɲɛ f'i kan o de ye tiɲɛninjɛ yɛrɛ ka tɛmɛ hali nin kan parce que i jugu t'i flatter o n'ale m'a ɲini k'i tɔgɔ tiɲɛ a t'a ɲini k'i tɔgɔ ɲɛ o donc alakira juguw de y'a fɔ les grands professeurs des universités de Harvard olu de bɛ kuma la tan ko alakira kun ye mɔgɔ mun ye i nana fɛ su o i nana fɛ tilegan fɛ o sɔgɔma o wula fɛ o i kɛra silamɛ o i kɛra chrétien o i kɛra yahudiya o i bisimila i b'i ka so aw bɛ sigi ka fɔ kɛ bonya ni karama kɔnɔna na. Et même esclaves. D'après les récits, c'était à l'évidence un personnage très charismatique. De nombreuses personnes venaient constamment le consulter, et pas seulement pour les sages conseils qu'il dispensait, mais parce qu'il les écoutait. Ah non, ni de caractère, un vrai leader là. Comme mɔgɔw bɛɛ kun bɛna alakira fɛ yen. Pas seulement que a bɛ hakilila ɲɛnama minnu f'u ɲɛna k'u bilasira diɲɛlatigɛ taabolo dɔrɔn na k'o tɛ dɛ ani k'u ladi o dɔrɔn tɛ dɛ ko mais a b'i lamɛn e kan ka leaderw lajɛ bi ban ni n'u sigira dɔrɔn olu yɛrɛ de bɛ kuma ta u bɛ kuma hali yɛrɛ t'a dɔn e yɛrɛ nakun ye mun ye finalement quoi parce que ale b'a ɲini ka e influencer de ale b'a ɲini ka e manipuler de ale b'a ɲini k'e programmer de k'e orienter de walasa e ka sɔn ale ye o tɛ leader ka caractère ye dɛ un vrai leader comme le prophète alayhi salatu wasalam kisi ni nɛɛma b'a kan Baminata den n'i ye diɲɛ cɛw sigi saba depuis ala ye diɲɛ da don min na fo bi alakira b'a mɔgɔ saba kɔnɔna na a juguw de ka kumakan don n'i nana non seulement a bɛ hakilila ɲɛnamaw d'i ma mais il t'écoutait a b'i lamɛn
Il y a un intellectuel à quoi c'est pas pour nier kulo fla be adamadena de dakele kulo fla ko kora de ka lamani ke kosobe ka kuma doni o de leader ya yere écoutez beaucoup et parlez moins mais e ka nga bi leaderu leban adine karamo kunda ana politicien kunda kuma bini kana faga groupe WhatsApp ou ka Facebook ka nere bala daoulila songala may continuons donc c'est pour vous dire que Personnellement, je n'ai jamais rien trouvé qui indique que Mahomet était motivé par le pouvoir. Ah non, ni a jugu do de ka kuma ko ale recherche ke ka fesselu ke ka kunyinu ke ko ale madeli ka ye don kele ka foko alakra ka kun wala nyini e fanga de walma wari de walma jien e ka nga wajulu kela ulaje biban e ka nga dine karamogo ulaje biban e ka nga politicien ulaje biban aw de be jama nyama ala kota kira kota hadisa kota bukhari kota muslimu kota fiye ni fanyan tomo daouli la songala ma ni villa kokodo abidi edema ni mobile kokodo abidi edema ni verger kododo abidi edema ni avion kono dongodo abidi edema ni kalango nyuma kodo ekele ni musoni deun ni baloko nyuma kodo ekele ni musoni deun eyo yi kala krala wa. Donc il n'était pas motivé par les pouvoirs ni a jugu do de ka kumai munu te seli ou te sou ni yu brûler ou be ka fonodi. Donc oye dine karamago kunda menanga politicien kunda daouli la songala ma milliard dunao ngubi milliard on dirait des petits pères ou yanga croissant nanga boisson bemi restaurant de obode no fait c'est ça. Donc leaderia ala kraka comportement dobe ibi inspira la ikera slameo ikera chrétien et comme tous les grands hommes de l'humanité au bebetane mama e sans soro dien kono iba soro leader et de be kofe jama be nyefe et de be minoko et de be kongo edebe bugo edebe neni edebe faga jama togola ikera dine karamogo kelendo ikera dien maramasake o kelendo. Personnellement, je n'ai jamais rien trouvé qui indique que Mahomet était motivé par le pouvoir. Il a toujours été intègre et n'a jamais toléré la corruption ou les manœuvres financières. Kira kanu de bana ko kud ala kira ni a jugu do de ka kuma excusez-nous courant kira ko ala kira ma del ka motiver klekele ama del ka motiver klekele ni fanga ekele aflana ko corruption yurugu daouli la songala ma ka dama del ka do la klekele. Donc mais e ka nga dine karamogo la jebi ban e ka nga politicien la jebi ban aw de ko kawye ala ka leaderu ye aw de ko kawye adama de nga leaderu ye dugukolo sanfé. Ah d'accord, Nasira milliard d'euros yorama audedo. Aba anga nana quoi? Il n'en est rien du tout. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam n'y a qu'adversaire ou de ka kumaye aka. Ay corruption? Non. À data là. Ko et puis il était intègre. Moi m'koudou il était intègre. Est-ce que ceci petit là? T'es pas de caniveau. On écoute. C'est un homme qui se distinguait par l'exemplarité de sa conduite et qui a été capable de conjuguer sa rectitude morale avec les exigences de la direction d'un mouvement en plein essor. Mahomet reçoit des révélations. Ko alakra exemplarité tabolo lare. Ah non. N'ale ko shun. Ale folo de be shunke ka nye fo ere be courage soro anofe c'est-à-dire au kore munye na kwa seli ale de be seli ka nye fo seli nege bido e munye komogoye na kwa jagabo ale folo de be jagabo ka ke de telle sorte que aw munye komogoye fo jagabo nege bido la na kwa hiji ale folo de be hiji ke ka senge munyu ka degu munyu fo hiji nege bido la mais bibina on a dine karamogo on a politicien takera kayenga kumakan lame akana nga comportement laje daouli la songala may escroquerie politique ani escroquerie dina ko nasraka. Comment se fait-il que wajulu kela ba fo anebe kuma mfo ay barake no menere ka kewale jenaya nasraka neka kewale ngalontika nasraka neka kewale shueni nasraka neka kewale namara nasraka neka kewale ngalotika nasraka akana misalia tauka ko il faut écouter les messages et non les messagers oye ngalo fine ikera dine karamogo ikera politicien oye ngalo ni abikika comportement de la auka alakra neka alakra
an bɛɛ lajɛlen ka alakira Muhammad alayhi salatu wasalam ko n'a kun ye mun fɔ o kɛwale de b'a la n'a y'a fɔ a b'a kɛ a tɛ mɔgɔ manipuler a tɛ balo mɔgɔ ka nafolo la miliyari t'a bolo palais t'a bolo a muso ni tɔw muso ka kan a denw ni tɔw den ka kan a yɛrɛ ni tɔw ka kan kɛwale fɛwale ani taabolo la mais sisan ko non ko ka kumakan lamɛn mais kumakan bɛ bɔ mɔgɔ mun da k'i ko ka jogo k'i k'o n'a jogo to ɲɔgɔn na débat de ka niveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma rasul alayhi salatu wasalam a ko ni mɔgɔ ye nkalon ta ka d'ale la k'i k'i sigiyɔrɔ woloma jahanɛmɛ kɔnɔna na man kazzaba alayya falyatawabba maq'adahu minan nar n'i ye nkalon ta ka d'ale la i k'i sigiyɔrɔ woloma jahanɛmɛ kɔnɔna na donc i bɛ mun fɔ i b'o de kɛ o de ye diinɛ ye donc nin tun ye quelques enseignements sur notre prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Donc bi Mali gouvernement m'a enchaîné un vidéo bila ya courant tigɛra Mali gouvernement k'a bɛ taa kuma jihadisiw fɛ a y'aw cogo dɔn dɛ parce que u tɛ Mali ko la olu tɛ Mali ko la bi u tɛ Mali ko la sini olu ko de ko sariya ka appliquer diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ni tɛgɛ furani d'u ma u b'i kama minɛ donc c'est un jeu extrêmement dangereux n b'a fɔ aw ɲɛna k'a bila parce que u bɛ mun na diinɛ tɛ bɛn diinɛ tɛ sini parce que même le prophète là a ye kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ a ma wuli ka taa ben mɔgɔw kan k'u ka don silamɛya la de ni mɔgɔw kun nana ben a ka de a b'a yɛrɛ défend la légitime défense o de fɔra silamɛya la mais bɛnganni ma kɛ mɔgɔ si ka Mali kɔnɔ k'i tɛ se k'i balila ka seli walima i balila ka sun walima i balila ka jaga bɔ walima i balila ka hiji walima i balila ka wajulu kɛ walima i balila k'i ka misiriw jɔ walima i balila k'i ka madrasa so jɔ silamɛw fɛn o fɛn ka d'an ye fɛn o fɛn ka d'an ye an y'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ hali kala o man wasi ni dɔw nana bi ka mugu ni kisɛ ta ka mɔgɔw kun ci k'u dafara ko diinɛ u bɛ ko wɛrɛ de la u bɛ agenda wɛrɛ de la olu ni anglais olu ni français olu ni américains pour que ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ka alakira tɔgɔ tiɲɛ et puis k'u tɛgɛ da jamanaw ka nafolo kan k'an recoloniser i n'a fɔ Imam Mahmoud Dicko a ye docteur fara kan a y'a fɔ cogoya min na CEDEAO inshallah an bɛna vidéo spéciale kɛ CEDEAO ka don nataw la wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partagez, likez et activez la cloche de notification pour que nous puissions continuer dans ce débat comme il est très difficile pour l'avenir du Mali. C'est votre émission spéciale depuis Ségou avec Taïrouba.